ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ହର୍ଷେଇକାରର ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରି ମନେ ରଖିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କ ଆକାର ଠାରୁ ଲ ଆକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିନଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ଆଜି ଆମେ ହର୍ଷେଇକାରର ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା। ଆ ଖର ହସେଇ ଖି ଆଖି, ଗର ହସେ ଗି ରର ହସେ ରି ଗିରି, ଜର ହସେ ଜିଆ ଜିଆ, ଠର ହସେ ଠି କ ଆକାର କା ଠିକା, ମ ମୁଧେଣ ହସେଣି ମଣି, ତର ହସେ ତି ଥର ହସେ ଥି ତିଥି, ତାଲବେଶ ନର ହସେ ନି ସନି, बर हसे बी मुदनेस बिस, ह र हसे री हरी, लर हसे ली पर हसे पी लिपि, नर हसे नी तालबेस हसे सी निसी, रु मुदनेस हसे सी रुसी, दंतेस हसे सी झ कर झा सिझा, यर हसे ई आई, तालबेस हसे सी तालबेस हसे सीर शिशिर, तालबेस नर हसे नी असनी, बर हसे बी चकर चार बिचार, ब डर हसे डी मगर मा बडी मा, तर हसे ती तालबेसय अतिशय, पर हसे री चय परिचय, भर हसे भीड़ ळ ला दंतेस अभिलाष, हर्षेई तर हसे ती ह कर हा दंतेस इतिहास, छ बर हसे बी ब हर हसे ही छबी बई, कर हसे किण हरस किणी, आण छबी बई किणी आन, भ ल पकर पा मुधेण हसेणी कर पकर पान, भल पाणी कर पान, र कर रा तर हसे ती पकर पा हर हसे ही लर कर ला, णर हसेणी राती पाइलाणी, र कर रा ब हर्षेई क कर काऊ राती पाइलणी राबई काऊ, उठ उठ म ठ उठ उठ मठ, न कर आऊ उठ उठ मठ न कर आऊ।